Kurt! Gusto mo? Ay, G! You want? Ayaw ko sobrang. hi. Okay guys, Sino pa may mic? Ako lang? go, ikaw na. Bro, fine. Mic Up Putin. Super Senior Edition. Oh no. Oy, ayokong call out. Go. Go, Kerr. Coach Ali ako libero. Shut up, bro. Excuse me, sir. That lahat ng players naka-mic. Ilan to? What? Aray ka. Okay. Aray, Gar. Ay, okay. Dapat kayo. Teo. Ito po, si Mateo. Mateo. Hininga. Mic top na po ngayon si Mateo. Bitch. Ayoko nga. Ayoko nga. Si Mateo Tuloy. dalawa mic. Sige, isa. Bako ng hining. Hala, Ay, mabako ng hininga ko today. Wait. sino kayo? Baka maamoy sa video, ha? Ay, grabe na. Ako next. Okay. La. Ako Parang inagawan ko. I-elbow kita. Ala. Sorry. Huwag na nga lang. Doon na. Shadow spec na ako. Ay, Go, Bien! Parang itlog lang yan, oh. Ay, di ba? tapos kung kailan maganda yung set. Itlog. Yes, nice one, Bien. Isipin mo nga itlog lang. Ayan na. Kirky sauce mo? Kirky sauce mo? Ay, Bien. kirky Wala sauce siya. mo? Baka nilinga. Hindi ka salita eh. Bien. Baka maamoy sa video, ah. Bien. 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 Hinga ng malalim, walang buga. Bien. Ay. Ah! Bien. Bien. Yes, oh. Itlog lang talaga siya, oh. Bien. Oh, yun na. Good luck. Alright. Bien. Parang ikaw na maglibero. Ikaw na maglibero. Yeah, it's my dream. Ah! A little bit too tall. Free ball, Atos! Atos! Free. Imbes na chance ball. Free. Atos! Atos! Free. Atos! Ganda. Atos, oh. Ay, hindi. O ba ako hininga mo, Dak? Hindi yung naka-pink. Atos! 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 Free ball. Atos! 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 Ah! Atos! Oh, damn. At... Ay! God damn. Sa akin. Atos! Hala, pinahirapan si Atos. Atos, oh.
Ay. Grabe butterset, no? Oo, grabe. Atos. Lahat as in. Natatanggal niya ikot ng ball. Atos. What the fuck? Butter hands. Thank you. Ay, Kaya, ikaw ba yung nag-set? pwede na. Ay, hindi. Okay, di wag. Ay, wag natin pilitin. Hindi. Hindi. Bakit hininga? Lo. Amoy na amoy dito, oh. Lo. Sure ba na ganit tong mic na to, ha? Mamaya tong... Kaya nga. Hello? Uy, pwede lumipad ang aming... Naka-green akin. Oo, akin. Okay, yes. Baka pinatay mo yung akin. Kanina. Ah! Naka-green Ano ba kanina. yan? Kanina pa. Fairy siya, oh. Princess. Ganda. Ay. Thank you. Uh, I know, I know. Coach! Coach! Nice. Princess. For me, I can elaborate that Coach, what can you say to the world? Ay! Bien. I am. Mabaho ang hininga. Bien. Parang, pag ikaw yung world, siguro grabing pollution. Bien. Over na sa pollution yung ano. Bien. So guys, Bien. ay son bien. Bien. For some reason, ang hirap mag-target ng perfect pag ganyan. Bien. Ganito yung angle, no? Lagi ko napapagalaw pa punta dito. Bien. Sa akin, diretso ko doon. Bien. Sorry. Ang hirap mag-square. Ang galing. Di ba ganun nga, di ba? Tapos Bien. control. Oh. So like, lahat control na. Bien. Kasi di ba nasa likod mo yung setter? Bien. Lagi din lang limit. Eh, di ba? Bien. Yun, no? Hindi ko siya masample na malapit sa Either gagalaw siya Yan. sa harap or sa likod lang. Never siya sakto. Ay, hindi na sa never. Ano lang. Bien. Ayan, no? So pretty. Princess. Bien. Siguro yung video, puno ng bien, atos, Bien. Gia. Yun lang maririnig ko sa video. Bien. Arr. Back massage. Bien. Nice one, bien. Bien. Go, bien. 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 This is Jennifer Nerves. Bien. Nakita ko si Jennifer Nerves. I'm playing with Jennifer Nerves. Wow. Jennifer Nerves, Kennedy Rule. Bien. Ako si Angel Condensada. Angel Condensada! Brand yun. Angel kanino? Angel Condensada. Ah, hindi niya get. Bien. Slow kasi. STEM na nga, slow pa. Choose one. Yeah. Maybe Ganda. it's Angel early. Kasi kanino. Aray! Hey, come tonight and my hips don't lie, starting to feel alive. Free ball, atos!
Ay. Atas. Atas. Wala. Atas. 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 Grabe, parang robot si Atos mag-set. Atas. Tibal. Atas. Ang gaan niya tingnan. Ha? Ang gaan ng Oo. Atas. jump niya. Jump. Tibal. Atas. Ay. Atas ah. Ah. Atas. Atas. Ano pa yung hair niya? But hindi siya. Atas. Oo nga. Pag ako, Atas, like, oh. yung bounce ko pag tumatalon ako, like, Atas. yeah, Atas. tinutusok yung mata ko. Atas. Ay! Atas oh. Alak. No more. Ang kalat ng defense pattern. Ang ano? Never tayo magkakamalinis na defense pattern. Siguro dati. Hindi, Once. wala. Wala ba? Kahit nung seniors namin, wala. Wala, meron naman. Wala. Meron, wala ba? Meron talaga. Yung kayong kayo lang. Senior na. Hirap kaya magturo ng depensa. It's not that easy, like, to teach. Parang, ang majority ng defense, parang kailangan mo makapa on your own. I mean, if you're new to it, pero like, di ba kunwari, nanonood ka na, edi like, mas mapafamiliar ka. Yeah. Pero, halata naman na parang busy. Oh, like, I wonder, hindi pa kayo nanonood ng volleyball? As in, nag-TikTok kayo, walang nag-show up speed Kaya nyo. nga. Grabe naman sa, hindi nila alam. Bro, TikTok, YouTube, dun ako natuto, like, Di ba? ng mga random stuff. Si ano, Eric Shoji palaging Yeah. napunta sa FYP ko, pati Yeah. YouTube. Yung mga videos ni Eric Shoji, yung Oo. mga nagre-react sa game. Oo, tapos yung ano, yung mga, ano yun, drills niya. Aha. Yeah. Yeah. Yung defense, tapos service. Parang yun yung naging standard ko, like, oh, Ah. I wanna be like that. Yung, parang, dapat ganito pala yung gagawin mo. Yeah, for Ganito real. gagawin ni Eric Shoji, edi dapat ganito din gagawin ko. Tsaka yung mga comments niya sa mga games na pinapanood niya, they're like so helpful. Parang siyang, it's like a math tutor. Ay, Nag-quit ako ng tutor. Umiyak ako eh. nagka-shooter ka ng bata? Ay, wala Oo. na. Nag-common ako, tapos nag-quit ako. Hindi ko tinapos. Same. Hindi ko kinaya. Bien. 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 Tama. Bien. 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 Hello? Ay! Bien. 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 Gusto Bien. mo, Kurt? Bien. Ah, Bien. 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 A, B, A, Bien. B, A, B, C. Bien. A, B, Bien. A, B. Bien. Yan, pag narinig mo to, yan. Sobrang ganda mo, yan. Bien. Talaga
kita bien. Bien. Ah, Coach, last na po ba yan? bien. Sali na po ako sa Bien. Bien. A, B. Bien. 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 A, B, Bien. C, D. Nice one. Papakita ko to kay Miss Pearl. Pag naging teacher mo ba si Miss Pearl? Math? Sino naging math teacher mo grade 10? Grade 9 namin yun eh. It's okay. Oo, yung grade 9 siya. Go guys! Oh, you don't have to na. Ano yung intuition ba yon? Ano yan? Intuition. Yung dyan lang sila. Position. Yung ano, ano tawag doon? Oh my days. I'll get that. Anong tawag doon? Yung dito lang sila, tapos, hindi, yung original position. Initial pala. Initial, intuition tuloy. Reset. Out of frame ako sa camera right now. Di nyo ako alam kung pumasin ako. Flip. Drop ball. Go, Paul. Get. You can guess, asan ako right now. May shout out kayo sa akin. Next video. Huh? Shut up. Shut A, up. B, C, You'll find out in the D. video. Drop. Ay, ano yung Kurt? Palo kung palo. Chance. Drop ball. Kurt, Chance ball. Tawag, Chance ball. Tawag, Drop. Nakabahan pumasok sa chance ball. Go. No shit. Chance ball. Don't be scared to fight the demons inside your head. Ano yun? Give up demon hunter. And farm me. And farm me. Reset. Good, Get. And standing in front of me. I know it's not right. This is what it sounds like. Ball. Pasok palo, Ay. Yes, walang hangin eh. Kanina pa walang hangin. Drop. What? Good. Yeah, Paul is not gonna hit down the line. It sounds like this is... Is our opponents just like all of No, you Chance would know that ball. in game. Good one, nice one, Basti. Ox! Pete. Huwag ka sumiksik kay Kurt. Diyan ka lang. This is what it sounds like. Oh, wow. Pwede bang kumanta na dito? Chance ball! Ay! Chance, Chance! Good! Nice one, Basti. Drop, Joke lang. Chance! Sinapon eh. Go. Chance. Nice one. Drop. Drop! Good!
Palo, oh. Good. Yo, hakbang! Oh, kuha! This is what it sounds like. This is what it sounds like. Ano ba? I am Zoe from Set. K-pop Demon Hunters. Chance ball! Ano daw? Oh, chance ball mo. Yes! Good! Nice one, Basti. Nice! Parang pag ganun yung kay Basti, parang siyang nag-float. This is what it sounds like. Oh, pag nasira ko to, ah. Wait lang. Kulang, ah. Gab, pasok. Wait lang. Palit. Palo ka, call. Okay. Chance. Ako. Gio. Good. Kunin mo. Go. Chance ball. Ako. Gio. Good. Ako. Chance ball. Tingin mo ba papagalit? Drop. Ha? Ako. Ball. Oh, malamang. Chance. Kyle, tayo! Go lang. Ay. Sabi Chance niya sa ball. akin, mapapagalitan kaya ako. Gio. Nakaupo ako. Tapos ako yung pinagalitan Good. sa kanya. Ano next? Chance ball, oh. Talking, bro. Go lang. Sarap. Chance. Isang malinis, oh. Ako. Gio. Ayun na. I'm a normal, okay, stage Kuha. denial, law-abiding. Tawag. Call out! Oh, chance ball. Ako. Go! Sorry, sa'yo pala. Good. What? Sige, kunin mo, Gio. Who said that? Jump! Chance ball. Nice try. Chance. Ako. Gio. Good. Isang gab. Ay, isang bola. Chance ball. Sige, gab. Nice one. Nice try. Isang malinis, oh. Chance Get ball. it. Gio. Get it! Mateo, sa'yo yun. Free, get it! Chance ball. Gio. Good. Good lang. Gab, good lang. wag mo nang itulak! Sige. No. Good. Sige, Gio. Oh, that. Dude, they're so bad. Come on. You're gonna let yourself lose to them. That's the mindset. You're gonna let yourself lose to them. Pagod na. It's a mic. I don't know. They just told me to put it on. Hey, water! Greg! Bro, what's that? Tubig tayo. Ito. Saan yung water? Naka-mic nga ako. Wala na lang ako sinasabi. Ito, oh. Kurt. Nahanap ko nga eh. Ay, kinuha niya na. Wala na din eh. This is... Ito si ano yung tiger sa King of Demon Hunters, si Pigeon. Siyempre ako si Rumi. Napanood mo na? Yes! Sige. Manood na nga lang, open na, tapos Kwento mo na lang. So ngayon, umutot ka. Sabi ko na,
daga kanina. Gag. Ala. Bad language. Man. Doon tayo. Doon tayo yung sa hallway. Abot ka ba dito? Ayan, nakapinta. Nakapinta. Baka nandun siya. Baka nandun na ano ko Alex eh. This is what Lumang tubig. Try natin doon. Pero ang pangit ng lasa. Alcohol na lang inumin natin. Try natin doon. Tara ng tubig. Tara na. Inubos kasi eh. Ayoko na. 3. Mamaya Dalawang grupo tayo, yung feeder, sa labas yung magagaling. Wala lang. Okay guys, I'm mic'd up. Take over. Gusto nyo first person point of view? Gusto nyo first POV? Napapangitan ako sa ganun. Napapangitan ako sa mga video na like first pag volleyball, pag POV. Hindi, gusto ko yung third person. Mas clean tignan. Interesante mo kala ko yung yung sound. What? No? Yung video mismo. Okay, feed. Mic up ka. Kurt, Ay. ikaw naman mag-mic up. Hi. Sa labas. Yung nakapila din yung mag-feed. Doon sa labas ng court. Boys, pila. Ay, Atos. nakamay. Okay, hi guys. What the? Ayoko mag-mic, baka may masabi akong hindi dapat. No! Go boys, receive muna! Receive muna! Hello! What? Kalma! Boys, kalma lang. Basic lang yan. Receive muna. Okay, let's go for Kyle. No. Let's go for Kyle. Again. May wag mo na nga pahirapan. Ito naman na lang. Ay! Oh na. Yeah. Parang hindi siya satisfied sa set. Pinatarget niya sa mukha ni At.
Boys, receive muna. Bakit, Kri? Ay, nag-mic up para magtaray. Hi guys, na hi nga. guys. Tanggalin na nga. One dig guys, one dig. Wait, sabi. Mabaho ang bunga nga. Just keep doing that. Wow, over. May dilim na. Ay, sa akin, sorry. Power! Nice one! Nice one, Gab. Kay Chance Mateo ball. yun, no? Out! Outside! It's okay, Gian. Ay, kamawili ka naman. Ganon. Gab, kalma lang, Gab. No. Paul. Be, wag ka nga mahiya. Para kang Yes. nahihiya sa amin lang. Wait! Ay, bakit? Guys, na-disconnect yung mic, Ay, guys. bakit? Guys, papalo si Kri, guys. First line yan, guys. Outside pala. My bad. Go, boys! Push! Ay, wala akong nagawa doon, guys. Wala akong kwentang libero doon. Go! Guys, rinig pa ba, guys? Rinig pa ba? Ewan ko. Ay, nakanda. Na-under yun, na-under siya. Boys, wag niyo madalhin yung pasa. Pasa muna. What Ay, the cut hell? shot. Cut shot sila na. Powerful. Go! Boom! Go, adjustan mo, Gab Garcia, guys. Gab Garcia. Into the antenna. Kaninong balls? This is my captain, guys. 3-1, 3-1. Graduate na yan, guys. Don't mind. Ay! Graduate na yan, guys. Ay. Don't mind.
Go boys! Galaw! Hindi ako umikot at all. Walang pasa. Nice one, Paulo! Bro, Sorry. Magaling kasi si Gian, kaya niya yung dalawa. ganun kay receive. Bro. Ouch, guys. Ay, kabog. Nice one, nice one. I can't get my pull-up Then make your pass higher and then go back, bro. Uy, tang ina, Mateo. Look who's speaking, bro. Yes! Ayan po ang victim. Ay, suspect. Ay, sayang. Sorry, Zach. Ouch! Hindi, okay lang. Gia, opposite. There lang. Sorry. Ay. Saktong-sakto eh. Oo. Saktong-sakto. Coach Kitty message. Saan? To the man. Uy! Natin si Kyle. Ano to? Meron to? Ayun, coach. Ah, hi! Ay, kabog, Vlog first to? line. Ewan ko. Kanino? Ay, nako. Kyle, 3-0. Kung kailan lagi tumalikod eh. Ba't pa outside yung palo? Sinasadya eh. Palo! Sayang, Paul. Oh. Go! Ay! That's me, that's me. Outside. Ay, inside. Ay, inside ba? Bien, baka gusto na.
Swing cancel. Oh! Oh, it's headshot day. Go. Nagantihan na po. Ang It's taas ng headshot bola. day. Ay, inside. Right, bro. Damn! Damn! Was that caught on camera? Oh no, I don't know. Oh, man. I don't think so. Oh, ano Kurt? Ano Kurt? Si Paul. Nice one, Paul. Guys, I'm proud. Ano ba? I'm proud. Oh, Basti sharp cross. Nice one. Ano ba yan? Di mo nakuha? Sa akin po. Outside. Boom! Ayan, magpapatalo ba si Gab Garcia? Ay. Wala talaga. Gab Garcia, championship point. Oh. Check ball. Ouch! Free kasilag, free spiking. Bien. What can you say to the people after missing that receipt? I am beautiful. I am... Ala. What the hell? Wala akong pakialam, Mateo. Atas kayo ni Mug. I think it's time to hand it over. What's up? You're with the other GM. Okay, bro. Gab. Ay! Kabag! Hindi lang ulit. Oh! Oh, shit. What the fuck? Who's mic'd up? Who's also mic'd up? Who's also mic'd up? Who's also mic'd up? What the fuck? Hindi na ako nagsasalita. What the Oh, shit. Sorry. Go, boys! Like me? You gave me an idea. Bota. Di dapat ako papalo eh. Binigyan niya ako idea. Putang ako gusto na. Atas! Wala mo. Sa Kelnar. Uy! Uy! Okay, nakapatay-patay siya, guys. Let's do 5. Atos, 5. Oh, Akin. malibas ako, guys. I can't read so well, ha? Sino yung bolo? Hoy! Ano yun? Ano yun? Ay, nagalit. Siya pa galit, oh. Siya pa galit, oh. Potek, may tago pa lang mga bola dito. Ano ba yan? Wag na yan. Pumasa ka. Panis. Ba yan? Bruh. Go! Gawan mo na paraan! Gab!
Huwag mo Dikit na sakuan! Ay, wow. May coach. Boom! Oh! Uy, panis! Let's Go, ignore go, the go, touch net. Ay! Bigat to kamay niyo, oh. MG na. Ah, Michelle Gumaba. Power. Okay. Oh, shit. Diyan, parang Michelle gumiba ka din. Axe. Okay. Oh. Ah. Sapa. Go, guys. Nahihilo na naman ako, guys. Oh, shit. Adjust! Nahihilo ko. Normal sila. Yeah. Oh. Inside. Where's my ball? Service. Hala, pinaka-ayoko, okay? Nahihilo ko, guys. Hey, bola! Go, Bola! boys. Bah! What happened? What is that? Hala, ang daming bola, wait. Kadiri. Pook. Hindi ako nagalaw, guys. Out. Wow! Wait, wala Ang akong daming makuha, bola guys. dito. Tatahimik muna ako hanggang may makuha na ako. Hala, hindi ako nagalaw. What the freak? Sakit ang ulo ko. Sakit ang ulo ko. Hello. Hello. Sakto. Ganda yung target niya. Okay, Cook. Alam natin may element. Fuck. Ay, no. Nihilo ko, wait. Cup. Sakit ang ulo ko. Ouch. Uy, insert. Madulas kamay ko, masakit ulo ko, ang daming weight, ang daming kong problema. Hanapin may element, wait. Little bitch. Wow! Sabog. Talaga ako. Hello. Sorry. Sakit. Oh my God. Oh. Ang sakit ang ulo ko. Okay. Bola.
Paso. Wala, nahihilo ko. Sino first? Ah. What? Sige. Ano to? Sabi niya. Oh, sabi daw ni Captain. Si Ali to eh. Si Ali muna. Oh, yun yun. Wala, nahihilo ko. Atasan yung play. Sakit ng ulo ko. Okay. Okay, receive. Sabihin ko. Okay. Hoy, go. Teka. Gab, wag ka matakot, Gab. Pero nakakatakot against serve ni Gian. Okay. Ha, okay. Wait, lock in. Hey, short! Gab! Gumalaw ka! Sabihin ko. Okay. Go, boys. Isa tayo. Atos, sigo ha. Long! Hey! Sabihin doon ano. But like. Go guys, connect. Ay. Outside. Boom! Sayang. Di ba masyadong malakas? Short! Meron! Chance ball! Chance! Late to pa rin! Nice one. Isa pa! Uy, nice hit. Pangit ng pasok ko. Nice hit, Atos. Wait. Hindi, ano? Mag-ano? Mag-short. Kaya nga. Mag-receive sila. Short! Long! Okay. Adjust lang, adjust. Hey! Coach, Ito, coach. Gitna ka. Hoy, dulo ka na. Gitna pa si Gab. Mag-receive eh. Kasi, ayun, Oo. para diagonal. Napunta mo dito pa si Gab. Okay. Gitna pa siya. Gitna ka, oh. Papasa lang siya. Gitna ka. Si Atos nandito, oh. Okay. Katapat mo si Gab. Gab, dito ka pa lang. Mamaya ka pa dyan sa opposite. Pwede ka pa pumalo dito. Ano ka? Yeah, dito. Backwick ako. And, tapos si Zach magtitouch daw. Nihilo ko. Zach, eh. ngayon lang may touch ka ha. Hey! Patay! Chance ball! Two! Knock patay. Chance Pa! ball! Patay, Zach! Nice one! Okay. Chance Isa pa. ball! Patay, Gab! Okay, likaw na. Serve. Good! Chance ball! Chance ball! Chance ball! Chance ball! Chance ball!
Outside. Yeah. Cute ng ulo ko. Chance ball, boys. Play. Ulo, cute ng ulo ko. Wait. Go, Kri! Maganda. Ay, never mind. Go, Ak. Tabi. Chance ball! Bagal, ang bagal! Patay na! Ayun. Ganon! Patay, ha? Chance ball! Loose ball. Ball need loose. Chance. Ayun. Are you done serving na? Wide. Okay. Papa. Service. Boys, pagod na ba? Pasok! Ay! Service. Guys, Tuloy mo, kaka-practice bola mo. nyo lang ng serve nyo. Yan! Ay! Chance! Chance ball! Outside. Chance! Saan ba? Baba. Nilo talaga ako. Pang. Target it up. Gab. Nice one. Palo. Free. Chance ball! Ganda. Ayun. Chance ball! Ay! Ito ang ulo ko, wait. Panis. Panis. Ito ang ulo ko. Boom. Palo, Zach. Chance ball! Ayun. Chance ball! Chance ball! Touch. Ikot daw ba? Oo. Ayun. Chance ball! Patay, Kri! Sakit ang ulo ko talaga. Out. Service! Uy. Panis. Nice! Chance ball! Magaling ka. Ako. Ayun, ito. Service. Service. Service.
Gagi. Pa, be? Uy, panis. Sayang. Got up, nice. Uy. Eh. Basti. Basti. Bakit? Sakit ng ulo ko. Ayun. Chance ball! Ay, ay, ay. Akin. Dikit. Pangit. Chance ball! Chance ball! Ba yun? Palo. Chance ball! Adjust. Not our ball. Okay lang. Isa pa, coach. Ano play natin? Ay! Bakit ka gumano? Oy, ikaw din mag-short ha? Or ako na lang? Abot sa other court. Okay. Chance, ano to? Chance ball! Okay. Chance ball! Origin. Apa. Nice, coach. Sakit ng ulo ko. May 6v6 po. Tatago ako sa likod. Oh. As long as Yeah. basta every free ball. Sakit ng ulo ko. Tok. Water. Great. Sakit ng ulo ko na eh. Excuse me, bro. Kaya napapansin mo dito dito. Pin ka pa sa sabay. Kaya ano? Hey, Zach. Dito naman nagsasatel. Coach? Ano po yung coach? Ano po, coach? 7:45 po naman, coach. Opo. Nice. Agad, yung anim. 7:18 pa lang. Eh, dali! Andun. Race to 3 lang ha. Yung matatalo, sprint. Side. Race to 3 points lang. Race to 3 lang. Cash drill. Pero full game yan, full game.
Man. The full screen guard, bro. I'm on video. Hey, rotation 3. 3. Al. Coach, may rotation touch. R1, R2, R3 doon ka. Rotation 3, rotation 3. Oo, bago pa. 1, 2, 3, doon. Sana receive sila, sir. Coach, may rotation to. Kailangan dapat kapisado nila yan. Go, ready! Halo, Zach! Okay, nice dig. Boom! Go, bilis na bilis na decision dyan. Decision, bagal, bagal. Halo! Uy, nice dig. Ball, palo! Halo! Kuha, tabi, tabi, tabi. Start dito, start dito. All one pa lang. Oh, shit. Sila, 3 points na. Damn. Oh, straight, side, straight. Naman. Go, 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 go. 0-0 ulit. 0-0. Fuck. Ready. Excuse me. 0 pa rin ha, 0-0. Outside. Fun. Paulo ko. Oo. Uy. Outside. Okay, paluin mo. Good. What the fuck was that? Go, Zach. Three, adjust. Uy. Halo! Nice dig. Ay, hindi ba gano'n? Ayun. Tama ba sa roof? Damn. Tatlo lang yung sprint ha, tatlo lang. Tamad na ako mag-melee. Tatlo lang, Okay. sprint. Go. Ready.
You're going na? Alright, bye-bye. Okay. Adjust, Cree. Ay. Parang kunin mo na yun dapat. Outside na yun. Hindi ako makakalit. Predictable ng gas ni Cree. Alok, Cree! Panis. Ayun, bro. Zach, ingat free ball, Zach. Bakit Ganto, dalawa? What's our play? Kyle, kuha ka free ball. Anong gusto mo? Same. Anong same nyo? Okay. Ganito lang? Yep. Okay. I serve, Kyle. Tuloy-tuloy lang. Stop! Okay. Ay, dinurog sa net. Akin yun. Golang. Gola, bawal. Ikaw. Andito ako. Okay. Kuha ko dyan. Tangay na. Bagong pasok pala ako, split agad ako. 0-0, God. Go ahead, good pass, short now. Oh, bagong pasok pala ako. Yeah, short now. Outside. Hey! Hey! Lasal! Bro. Hold on. Kuha tayo, guys. Sakit ng ulo ko. Okay. Medyo may cargo serve na ito, ah. Ay, Cree! Gola. Coach, di ko nakakain. Bawal. Sakit ng ulo ko. Sakit ng ulo. Ulo mo? Nangyari kay Gert? Ulo. Hey! Long! Open! Adjust! Okay, go lang.
Senyal sa'yo. Go, tuloy! Hey, Klee! Rizal. Ay, Sir Vatos. Okay, nice target. Rizal. Nice target. Rizal. Nice read. Umibabaw ba yung bola? Oh. You got gap, tapos umibabaw pa yung bola. Kaya umabot siya ng dulo kung umibabaw. Ano ko yung air dito eh. Umibabaw. Gumano no. Next na. Andito na ako sa dulo. Ay, dulo ka na eh. Hindi pa na akong tapos. Ah, next ba? Ayun ba? Rotate. Sa ano ba? Dito na ako. Yeah. Sige. Serve nila. Okay. Ha? Di ba kakaserve? Kakaserve ni Atos. Ako dapat serve. Kakaserve ni Atos. Bro, this dude. Go, serve! Kabila, serve! Go, ready! Hey. Boom! Nice dig. Adjust. Oh! Nice block. Ang nakas niya. Uy! Panis! Gago ang angas. Ano yan, Kyle? Ano yun? Outside. Damn. You know how we do. Nakaon yan. Ha? Nakaon yan. Yung. Yan. Yung. Ang mic mo. Eh, gago. Yan. Kung ano atang Tangina. Tangina, nag-inward. Bruh. Tangina ngayon, kayo pala ako may mic. Let's run it. Okay, I'm mic'd up.
Kanina pa pala ako may mic. Halo. Uy. Bro, what is that arm swing? Oh. Uy. Uy. Oh, see. Okay, nice dig. Halo. Shit. Go to that, sorry. It's Sir Echo. Hi, Sir Echo. Oh, shit. Sakto. Boom! Tangina. Okay. I'm gonna try. Wag, masisira pa yan. Alright, bro. I can't see shit, bro. No? Kayo yung palit. Ay. No? Yeah. Okay. Okay, palo. Hey. Drop. Rizal, I'm gonna take my glasses off. Ayoko na mag-glasses. Sir. What the fuck? Hey, nice serve. Pasok please. Hey! Chance! Inside. Nice one. Hey, Animal Lasal. No, it's free. Jump! Uy! 1, 2, 3. Hey! Nice save! Lasal! Nice save! Gogi! You caught them off guard, bro. Kri, pasok, please. Kri, pasok, please. Good! Yung. Hey, short. Okay. Oh. Hello. Stop. I'm here. Nice. Uy. Sheesh. Nice one. Hey, si ano? That's all. Bola muna din, water break. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pa lang to, guys. 8 pa lang. 9. 11.
Magandang gabi mga kaibigan. 12, Umuulan po ngayon. 13, 14, 15. Tangina, I didn't realize I was mic'd up, bro. Kung ano pinagsasabi ko, bro. I wanna get cooked. 15 pa lang. Ay, teka. I think 20. 3, 6, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2 more. 19, 20. So, sino kukuha na nasa labas? Ay, sabi. Shit, 7:40 na. Coach, 7:40 na. Pull down. Hey! Break! Ano yun? Coach, yun na po ako. 7:40 na. Gago. Kayo ng mic ko. Hello, Bat. Hello po. Hello, sir. Asan yung sa mic? Ito, pre. Bye po. Tapos na.